Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikasapung kupat nya binabi tia tanudin naso kap ginum sama kangut magizani kangut manusia anggo di kangut na basta haram ikainom sa kanu makangut. Ya ikasapung lima na al-firaru min az-zahab yani mana nakatras tau kapag atras tau sa kanu timpo kapbuno sa diskani pagato. Ame kapagato ka pagatras ka pagi ka sa mas mapya puesto buka sa kanu mga tagapadana ka pagi ka sa posisyon na mas mapya na kanito ni sapon Allah subhanahu wa ta'ala. Ilin su dalilin ikasapunggo ng ayatan sa surah Al-Anfal. Siyamun sa kanong hadis Rasulullah na yapito Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ijtanibu sab'al mubiqat niya hadis na gambalingan natin ang pambatya janggilin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so pitong tamang kabinasa linabit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'atawalli yawm al-zahab yay mana ka atras ato kapagagawin ng kasadi kapagato sa karutimpan to kapagkwentro sa kanu mga kafir. Yay kasapungo naman na hajrul akarib, iya man hajrul akarib na kat ul arham, yay man tapadan ka so pamagitan ka Diyos na enos ayatan ay kaisa siya sa kanong surat Nisa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Siya man sa kanong hadis Rasulullah yan pitaw la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Di makasuga sa tawan to yan man napadtapad sa kanong kinajusumpat o kajusud. Iya din kasapungo pito sa kanong mga dosa na tarkul hajj so di kagagi o manusia babay mama ma'al qudrati alayh inun tagkakaganin adin gastunin sa kanu kabaganganin adin panggastunin pamilin agaganatanin nando gagaganin so niya agabak na ikasapong pito bento sa kanu mokat adu sa usa Allah subhanahu wa ta'ala eno idalilin sa kanu katon Allah walillahi ala nasi hijjul bait man istata ilayhi sabila siya man sa kanu hadis Rasul sallam na yang pagampaganin mapayag ba na so kapagagyan niya na pwede niya sa kanulima rukun atau kalima apayos o agamatan o agamisgam. Madaka po na watiyan ihadisan niya ay manaminayag sa kanu kina paradu Allah tayo sa kanu kagagi sandor ni ka sot o mga yan man kawagib atau ka mga surut nando mga rukun o yan man kapagagyan to na di kapake sa kanu manusia digagi kami kadis kanikagi na nakanggabaks kain sa mga tadusa usa Allah subhanahu wa ta'ala. Yadin ni ka sa punggaw na al-kibr yadon al-kibr na kapmamasga na pantag sa kanuton to pumbag ka sa mapya na nakini ay manay pamamasga ugid na ya taon aka mamasga na adnon to pa ko kito man sa kapumbagas adnon to na pandampuan ka so paninting bugas ka pantawon ka way paninting adnon to na pandampuan ka so paninting atau ka pandampuan ka so sagado pantawon ka kamoy ndo mo na di ni kanamo puin sangan na magizan iniya tangka ipmamasga kang kuna kapmamasga andang ay ni haram Allah subhanahu wa ta'ala madaki hadisin edi tulikan Allah taala sa yani mana sutini su tawon to yani mana izar yato izar na padakudakan so sagad o pantawnin na napod pa nakasabot to la tuqbal al haq di tamalima sa yani mana bantang upama kanalimban na tawanan ka malipungas kanin na mamasgabon nito ba amano siya anupod pa na siya sa kanu kapagwayagi at nato na pamasa ka sa na punguyudan ka sa kanu kasangon wali o pagbaben kamiskinan na nagmamasgakabon na ape yan ka ni dasa niya tanggip mamasaka ugay papagigin ka ikadake o kutan ka masagay di aga na sada ipajaran ka inong tarin ka ramon enggan na nagmamasaka magizani enggan kang gudin kanggan amen kap mamasaka ini sapon Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala yan pitaw siya sa kanu timpo siya sa kanu dila Musa alayhi salatu wassalam wa qala Musa inni a'udhu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbir la yu'minu bi yawmil hisab. Nando piton Musa alayhi salatu wasalam ya Allah sabun na bunay sakit ti Musa inni sabun na bunay sakit ti Musa na balindong ako sa kanu Allah subhanahu wa ta'ala nando sa pasimbano na sa kanu wangon uto ayan mana mamasga andi paginugo sa kanu kay amoli yan pagan pitewan Musa alayhi salatu wasalam na makamana-mana so Fir'aun la'natullah so Fir'aun la'natullah kaginanyabay pinakamasga ayan mana kaaway atau kalaban ng Musa alayhi salatu wasalam nanyaba si Fir'aun la'natullah so Fir'aun nagaganit daw linibo ni sa mga tao sakit tingin iyan mana suataga ayan mana wajib apa jemban siya man sa kanu hadis Nabi Muhammad sallam yan pito la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqalu darratin min kibar di makasuga so enten is dadawm sa kanu pamusunganin makamana mana ugat bo at tapong atau ka manota uno de pun akap mamasga na yai kasapung ko siya no syahadatul zur kasaksi sa kanabunay kanabantang maugati na dosa kaya pagampagan pasaksiyan ka panayubut ka so kanayubut ato mismo na masayad nito karusan sa Allah ikadua na kapatatabo ka kaya napasaksi ka sa kanabantang at nato na nakagwentro so tao minimate no so pinatayan ayan ka pasaksiyan kanya minimate namba binalikwatan ka na namasabi nito dosa sa Allah subhanahu wa ta'ala
pitaupan yani mana pitau Allah wastanibu qaula zur ingatinu atau kasangilenu sakatawan tu yani mana kebutan kenapa naik so kasaksi huntawan tu sakano apengin anang gua na balik kota nangka na automatic itu masa dosa usa Allah subhanahu wa ta'ala na tubah siya masakan hadis Rasul ala unabbiukum bi akbaril kabair nginto panutugo ti Rasul sa kanu sumoga sa pinakamogat kulna bala ya namin at ti masabat na uy panudo ka din ya pito Rasul al israku billah suka panakuto sa kanu kapazima sa Allah o kukul walidain ikadua na suka supak kasuwang sa kadua ukas wa syahadatu zur nan suka saksi no to sa kabutan dua ganggebek na siya mogat isa na pandebut ka ikadua na patatubon ka sa tawon to anan tuna na ya na hatulan may nanagaw may tayo nakasaksi niya na naguna ka pasaksi na kana iya pinadsalyo ka na may saksi ka tingka na makapanagkunan yung tanayin ka muna nagkaw na kebutan ito kapasaksi na adna to na may saksi ka tingka ya na nagkaunan man ini ko inuntaranin kami pandebut ka pa na patatabo ka pa tanan demokat adusa usa Allah subhanahu wa ta'ala di ba niya kapakay ayan mo na pangguan ng manusia ka tito amokat adusa usa Allah subhanahu wa ta'ala adna to na minate so dua yani mana zud na saka iba pa ni upama na tingka nakinog ko man na pitaw ni ali ko ato kapitaw no kaka ko na siya ipengge surupa sa kano ki Abdurrahman upama di kano ki Abdullah na nakagina sa ito adka kuan ka upa amen kayon ka ngi kano sa kataw na yan ka pataw na nakinang kapitaw do suwon kay uba ibage inun ta kana pa na napud bumito ka pajaksi sa yan man haram ato ka kabutan na kapajaksi patatabon kapan na pandabot kapan na pud bento ayan man mogat adusa usa Allah subhanahu wa ta'ala ya ika 20 din na al-qumariyat al-qumar na al-maisir atau kapasugal sa kita kasabot ton nya to na kapasugal nagangong na dematan adin angganin apya na makapambawa banan adnan to na maganggana ka tingkaya ending na 76 nando 81 na adna pa rin kamamusamba tika sa katawonan 77 atau ka 72 nande makasugat na tuloy makakuasa kuitanan upama kami ito ba. Nanday kina imboba kuitan to na automatic haram. Apya ba kayong kanubon? Kadi magkapakay. Wa ta'awanu ala birri wa taqwa wa la ta'awanu ala ismi wal udwan. Tatawa ka ti wala may kamapya. Agabag wala ta'awanu da kanu patatabanga. Databangay amengka da kanu patatabang amengka agabakiyan mana kakwayan sa dosa usa Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kapakay. Kapamanday mo ta ba magayon man sa kapamandey mo tiyang bato. Ugida tuba ini haram Allah Subhanahu wa ta'ala. Nagangon nagabak magijani na maan ba ito mga gabi-gabi ato ka mga loto yung pa sa pambatuan na basta ka din anggan na isaynan ayan man na kapag ganang kahatamok kanto o mga tao na haram ito kapag ganang sa kanotamok magijani makatabang ka ang di ka makataban magijani sige pakataban ano sige katabanan anang haram yan pagampaganin nagkatalimot ng pamilya ng ka ano ito na ipadayan ka sa ngibo na ito minipamukun ka baga sa makano ka umanan ka mga watan ka na inunta na naadna to na arang bukang gua pakakapanday mo so taw na nasa pamilya nin ay nitabon sa walay dagakan di pakazada yang pagampaganin nakandusa ka patanibutan ke pamilya ka di siya pakazada di pakakansa mo piaso apsa ka pandemet ka magijani banabang kang di ka makataban apian dosan makamana managat magijani panggandin ano ipajundu andang ini sapon Allah Subhanahu wa ta'ala makatabang ka sa kanu kapandemot ka patabanan kini sapon Allah Subhanahu wa ta'ala kandemet na napantag sa kanu kapandemot makamana-mana pandama atau kapajatu amen kada angganin ang gudig ka binasa sa oras amen ka jambahin na mamosambahin ka jambahin ka din pambata ka sa Quran yayi man gaga tupo kami to sa karawon po pa ma na basta ka men ka din ka binasan so ini paradong Allah Subhanahu wa ta'ala hindi ko man nakapangabaganda ka nadabon ito isapon Allah Subhanahu wa ta'ala ini sugot daman isug ini sugot yayi pano siya sa mga dematan na makagabag sa kanu to kumanos ya makamana-mana ka pandama basta kan di ko masakano ka pagabang na angi ka sa kanama sakit nandudig kay pri orasan ka tupo kami sa upama na ito isapon Allah Subhanahu wa ta'ala ini sugot ito sa kanumano siya mambaso gamatan ako kami siyam na kagina kami ito na nagango na gabak ayan man na pagangganan magizani ngina dematan basta anggan magizani pagay ka sa pamboxing atau kapajunto ka nating kayaman na ba si Manny Pacquiao na saki mako sa kuitan ka na tabanan si Manny Pacquiao na makuha niya kutako di pagkapaki ni haram Allah Subhanahu wa ta'ala magizani pagayon ang gudi pagayunan na siya bunin taman tubay ka sa kadupo tupatan tanong insyaallah subhanahu wa ta'ala wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh